Maraka Fama, kunnafoni waati sera. A sera. Oh, l'indicateur du renouveau. L'indicateur du renouveau fasiri kɛmɛ o de fɛ. O de a ko logements sociaux. O tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ so ye wa. Mun dabɔra maa bololankolonw kama. Bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kundonyɔrɔ sɔrɔ cogo min na o laɲini tɛ o ye wa. Na a ko gɛlɛya bɛ logements sociaux kan dɛ. Gɛlɛya min bɛ a kan. A ko projet in a menacera. A menacera k'a sababu kɛ les mauvais payeurs. Menaceli ma ɲi dɛ o ye babali ye dɛ. Maa minnu banna ka wari sara. K'a sababu kɛ luwanse don koyi. I bɛ don a kɔnɔ nka i bɛ luwanse la dɛ. Yan'a ka tatigiya ka s'i ma. K'a sababu kɛ kalo o kalo kumafalen tɔrɔmuɲɔ Ibrahim i bɛ o sara. Ni o de dafara tuma min na ka mɛru wari bɛnkan na. Mun bɛnkan kɛra i ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ. So tile a ko nɛgɛ a y'i ta ye. Bada tatigiya o dabɔra. Nka yan'o cɛ a bɛ komi i bɛ luwanse la dɛ. Nka ale luwanse ka fisa o. Nka caman de bannen don luwanse sara ma. Ni ma ji sɔngɔ sara i bɛ gɛn dɛ. U bannen don dɛ. Ni ma ji sɔngɔ sara i bɛ gɛn dɛ. N'o tɛ n'u ka fu ye dɛ. Ni commission d'attribution présent. Kosa in na n bɔra a fɛ yen. A y'o de fɔ n ye. N bɔra interview la yen. Non. A ko ten tɔ. O kɔni sariya de ye ko bɛɛ. Ni ma ji sɔngɔ sara i bɛ gɛn. A ko ten. Ni ma so sɔngɔ fana sara i bɛ gɛn. Ko ni ma sara i bɛ gɛn dɛ. O don. I bɛ gɛn. An ka taa. Ɛlɛ ni fɛn min ye k'a dɔn ka fɔ logements sociaux. Ko dɔw sina k'a kɛ ko a kɛra hɔn ye. Dɔw y'a kɛ hɔn ye. I n'a fɔ a dir'olu ma hɔn. O tɛ. Sarali t'a la. O kɔnɔ wari de ma don a la. Ka ban k'a sara co. E b'i san ba i bɛ ka so wari sara foyi ti. I b'a di sotigi ma fu. I bɛ mun k'a kɔnɔ o de don. N'a fɔra k'e ka nin sara a bɛ bɔ a la. Yarɔ sisan n'a dafara so bɛ k'i ta ye. Sisan so sara yɛrɛ tun ye tigɛ ni tigɛ ye o bɔra a la a kɛra agence ye. E tɛ foyi dɔn la i da b'o la. Ni ma dɔ k'a la de. I ye dɔ k'a la nka a yɛlɛmana ko joli k'e kɔfɛ. I b'o to anw de bolo e tɛ foyi dɔn la. An de bɛ leseng dɔn. Agence. N yɛrɛ jatigɛ bɛ hali bi. Agence cɛ n'i y'o ka appel i t'o ta diɲɛ na den. N'i y'o ka appel kɔni i b'a ta dɛ nka n'i y'a sɔrɔ kalo sa kuma a tɛ ta dɛ. A tɛ ta dɛ. I ka juru sara kuma min na n'i y'a ye kuma o kuma o b'a sɔrɔ i wasalen bɛ taa. I b'a ta e ko cogo di. Mun bɛ yen i bɛ ka solikan wele mun na. Kana na n tɔɔrɔ dɛ nka ni kalo ye le premier sɔrɔ ka na leseng la. Numéro si ta dɛ. A tɛ taa. Non n b'a ye n b'a appel hali n'i y'a ye n b'a ye. Ibrahim a ko logements sociaux. L'indicateur du renouveau fasirikɛla o de a ko maaw banna ka wari sara. A ko fɛn min ka dɔn ka fɔ an bɛ don min na i ko bi ni wuli ka jɔ ma kɛ. Office malien de l'habitat OMH ale min bɛ a denfaya la. Ale de b'a ko bɛɛ lajɛlen larawe. A ko a gɛlɛyara dɛ. Ɲinan sa in na fɛn min ka dɔn ka fɔ so 24,000 o de ye fɛn min ka dɔn ka fɔ dossiers ladonna o ye a ɲinibaaw ye. Maa minnu wulila k'a fɔ ne na dɔ ɲini a ko la fɛn min ka dɔn k'a fɔ dossier 24,000 so 5000 so 5000 ɲinini. Wa ca dɛ 5000 o tɛ 5000 ye. O ye 5000 ye. 5000 ɲinini a dossier 24,000 nin desani. Nin b'a jira k'a fɔ ko luwanse ka ca jamana in kɔnɔ koyi. O yɛrɛ ko sanuba ba dɛ. Luwanse ka ca koyi. O yɛrɛ ko sanuba ba. Wa n'i y'a ye minnu m'a don i b'a sɔrɔ o ka ca ni nin ye siɲɛ 2 ou bien siɲɛ 3. A ko maa caman olu ye kundonyɔrɔ sɔrɔ k'a sababu kɛ logements sociaux ye. Foli ni tanni bɛɛ lajɛlen y'a ɲɛsin nin ŋaniya in ma. Jamana ɲɛmaaw ye mun wuli ka jɔ kɛ ka denfaya kalifa OMH la Office malien de l'habitat nka an bɛ don min na i ko bi ko gɛlɛya caman o de b'a la k'a sababu kɛ ko dɔw ka ŋaniya juguya k'u ban ka wari sara. A fɔra ten de dɛ à cause de la mauvaise volonté. O tɛ ŋaniya juguya ye. Ko ŋaniya juguya maa dɔw y'a sɔrɔ olu banna ka wari sara tetew ko refuse toujours de payer. Toujours. N'i ma sara sariya ka boli kan. De payer les loyers. Sariya ka boli kan. Ko ce mauvais comportement o taabolo jugu min filɛ nin ye o maaw fɛ o de ye gɛlɛya se Office malien de l'habitat ma dɛ k'a sababu kɛ u ka kɛsu a bɛɛ lajɛlen langoloyalen don k'a sababu kɛ sotigiw u tɛ ka taa luwanse sara. A ko fɛn min ka dɔn ka fɔ san 5 Banyango san 5 a tɛ ka sara. A ko a gɛlɛyara dɛ. A gɛlɛyara dɛ. San 5 a tɛ ka sara. A ko o jateminɛ ye mun ye fɛn min ka dɔn ka fɔ logements sociaux maa minnu kan ka sɔrɔ olu n'a kɔnɔli kɛ dɛ k'a sababu kɛ kura minnu kan ka jɔ ni wari saralenw ye olu baaraw na gɛlɛya kosɛbɛ k'a sababu kɛ maaw banna k'a sara. A ko a gagné min nana o lahalaya kɔnɔna na a wari a dabusi ka bon kosɛbɛ. A ko miliyɔn caman de don miliyɔn caman fɛn min ka dɔn ka fɔ Hélène n'i ko k'i b'a fɔ yɛrɛ a bɛ taa fɔ miliyari 1 Banyango la mun n'o luwanse juru bɛ yen. San 5 a ko miliyari 1. Miliyari 1 o de sarabali bɛ yen nin nɔ mun kan ka bila wagande kɔnɔna na. San 5 fana ka ca dɛ. A ko n'i hakili b'a la jamana ye dɔw gɛn avril kalo tɛmɛlen olu ka kuso ni gasaw cɛ ka sin k'a fili bɔlɔn kɔnɔ k'u gɛn ka bɔ logements sociaux kɔnɔ. I hakili b'o la. O kɛra avril kalo tɛmɛlen a ko fɛn min ye ka dɔn ka fɔ o mauvais payeur o tun bɛ taa fɔ maa 300. Maa 300. 300 maa 300. O bɛɛ juru sarabali. Olu de gɛnna. Juru sarabaliw. A ko ministre kura min nana ministre de l'habitat et de l'urbanisme Mohamed Mustafa Sidibé a ko ale kɔni wulilen bɛ k'i jɔ a ko wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ yaasa fɛn min ka dɔn ka fɔ bonya bɛ se ka kɛ a sarali la cogo min na a kana kɛ maaw ɲɛna k'a dira fu la. O kɔni k'a dɔn caman ɲɛna k'a dira fu la dɛ.
san duuru a tɛ ka sara o yɛrɛ sarali ka nɔgɔ i ma a tɛ se ka sara bilen n'i bɛ fɛn min sara kalo kelen a tɛ se ka sara bilen san duuru kɔni o sarali ma nɔgɔn dɛ wari kɔni n'i b'a sara kalo o de ka nɔgɔn n'a farala ɲɔgɔn kan k'a cumuler dɔrɔn a tɛ se ka sara est-ce que a délai yɛrɛ bɛ tɛmɛ san duuru kan F dɔw bɛ yen olu tɛ tɛmɛ san duuru kan awɔ dɔw ka ca ne ye san duuru kɛ n'e m'a sara o tɛ i bɛna so san ye e b'o bɔ min k'a lajɛ fɛn min dabɔra de ko k'a dɔgɔdɔgɔnin sara a ka foyi la fɛn bɛɛ sariya de e y'a sɔrɔ dɔw b'a nɔfɛ olu tɛ k'a sɔrɔ a taara ka di e ma ne bɛ tila k'i ban k'o sara aw ka sara dɛ l'indicateur du renouveau u ka bidon bɔlen don n'i ma ji sɔngɔ sara i bɛ gɛn kɔsɔkɔsɔ o de don dɛ ala ka sababu ɲuman k'a ye bi indicateur du renouveau ne y'ale bila l'indépendant ne b'ale ta maraka fama u ka bi arabadon bɔli don bɔko ba 4 575 fasiri a bolodan bɛ a kɔnɔ a jara ale de kɛmɛ ka nɔbila bolo da maa marifatigiw mulu bugunatigɛ ma dɔ a k'u kɛmɛ ka babali yɛrɛ ni k'o wuli komini kɔnɔ n'o bɛ jalakabu komini n'o b'ale kofɔ moti ale mara la maa 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo e k'olu ni ma to a ko la wa fasiri b'a ka fɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ don min na ko bi moti a n'a lamini wuli ka jɔ kɔni sanga ni waati a kɛmɛ marifatigiw fɛ mulu bugunatigɛ kɔni ma dɔn sanga ni waati u bɛ wuli ka jɔ ka bingani ta ka ɲɛsin yɔrɔ dɔw ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ koro kɔni n'o bɛ ale kofɔ ko n'i ye koro yɛrɛ n'i ye ale lajɛ nin yɔrɔ in kɔni ko bingani kɔni a dagosi ka bon nin yɔrɔ in na dɛ parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye an bɛ don min na ko bi kari don o tɛmɛnen an kɔrɔ maa marifatigi dɔw de kɔni olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taa bi fɛn min ye dugukɔnɔmaa dɔw kan n'o bɛ civiliw kofɔ minnu maa min u m'a bɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la filalakaw a ko a kɛra dugu min yɛrɛ la o bɛ nayi kofɔ n'i ye nayi ta k'a lajɛ a bɛ jalakabu a bɛ o commune na jalakabu yɛrɛ ale bɛ moti mara la parce que b'a ko tuma na u don yɔrɔ min na u ye maa fila a ko k'u don yɔrɔ min na u ye maa fila kɔni ye maa kelen u sina k'o lajɛ ka sin ka marifa k'u la gusun u sina k'i da o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na u ye marifa ci o la yɔrɔ min na maraka fama ala a ma nɛn nɔ o kɔni o ye diɲɛ to u y'o kɛ tuma min na fɛn min ye wulikajɔ kɔni o de nana kɛ dugukɔnɔmaw fɛ dugukɔnɔmaw ye wulikajɔ kɛ u maa 4 ninnu olu fana ye dankari kɛ u la o kumana su kɔni a kɛra 5 ye parce que b'a ka fɔ la a ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta k'a lajɛ lakana kɔni a kisɛ kelen a tɛ nin yɔrɔ ninnu na fɛn min ye ka sababu kɛ faso ale ka lakana tigilamaw ka taa se faso ka cakɛlaw yɛrɛ ma ko n'i ye nin yɔrɔ ninnu ta k'a lajɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ko olu m'u yɛrɛ ta wa k'olu bɛɛ lajɛlen olu suman bɛ nin yɔrɔ in na u bɛ kelen kelen ni ko nka lakana tigilamaw yɛrɛ olu bɛ ɲini ɲɛ la olu kɔni olu t'i ye ko de bɛ kɛ sababu ye sanga ni waati ni marifatigi ninnu kɔni u bɛ na k'u yɛrɛ sago kɛ ka n'o kɛ nin dugu ninnu na a jara ale ka nɔbila sɛbɛn nin ye an ye mun sama ka bɔ indépendant kɔnɔ u ka bidon bɔli ala ka kisi ni tanga kɛ ami le reporter an bɛnkɛ Kasimu ale ka maaw ka fasiri don Kasimu ko mun fasiri a waleya mɛrɛ Signali Keita ale kuma bɛ maninkakɛni a ko plateforme e-learning ou université virtuelle Ibrahim o tɛ k'i to so ka kalan kɛ diɲɛ ɲɛfɛ wa ka sɔrɔ i ma wuli ka bɔ i nɔ la a ka ja ka sɔrɔ i ma don classe yɛrɛ kɔnɔ koyi k'i to i ka so n'a y'i ja ka kalanbolo k'a sɔrɔ o de ye université virtuelle ye cakɛbara bɔlɔlɔ o sira fɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ cakɛbara ni sigilen i kɔrɔ ka sin k'i kilaki a kɔnɔna na ka sin ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'i ka kalanbolo sɔrɔ a ko o de ye plateforme e-learning ye université de filikɔrɔ dɛ ko nka gɛlɛya b'a la gɛlɛya b'a la ministre bɛ ka mun de dogo dɛ a bɛ ministre de l'économie numérique a b'ale kofɔ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ a bɛ cɛ in kofɔ papu tɛ wa a ko papu bɛ ka mun de dogo ɛlɛ nin ko in na k'a sababu kɛ a ko dabɔra nka bala ma fɛ ka don a la dɛ ala kana balan don a la dɛ bala ma fɛ ka don a la dɛ kɛmɛ sababu ɲuman ye maa caman ma an ka universitéw fan bɛɛ maaw tɛ ka se ka kalan sɔrɔ nka k'i to so ka kalan kɛ a ko laɲini ye o ye k'a sababu kɛ CEFIB centre d'études et de formation en informatique et business olu de ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ a taara k'a kalifa olu la k'olu ka kɛ nin université in a denfa ye ka kɛ a ɲɛminɛ ye yaasa u bɛ se k'u ka baarabolo bɛɛ lajɛlen u bɛ se k'a waleya cogo min na a ko dɔgɔkun tɛmɛlen kalanso olu dayɛlɛla kura ye kalanso minnu dayɛlɛla fɛn min ka dɔn k'a fɔ université ale ye welewele bila a ka kalanden jolenw ma n'o ye étudiants ye k'a fɔ a ye t'aw co a sɛbɛn plateforme e-learning la yaasa a bɛ se k'aw to so cogo min na ka kalanbolo sɔrɔ université virtuelle o siratigɛ fɛ k'a sɔrɔ an ma bɔ aw nɔ la a ko o wulikajɔ min kɛra jamana fɛ a ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ ministre papu ale tɛ ka se ka to a nɔ la bilen munna a tɛ ka se ka to a nɔ la a bɛ sunɔgɔ na ɲɛ kelen yɛlɛn bɛɛ a ko munna ɲɛ kelen yɛlɛnnen don LS LS o ma ɲi dɛ ko kɔnɔgan
o ye ministre sɔrɔ mun de la ni e-learning ko in na a ko o de filɛ nin ye fɛn min ka dɔn ka fɔ yaasa kilasiw fan bɛɛ n'a fɔra effectif pléthorique nanzarakan na o de ye kalansow ka fa fo k'a ɲɔkuru sɔɔri ɛlɛ ni kalandenw gafolen bɛ ɲɔgɔn kan a ko kalan bɛ ɲa wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanna kalanso kalanden jolenw n'i y'olu ɲɔkuru sɔɔri ɲɔgɔn kan a ko kalan ti ja dɛ o kosɔn sa wulikajɔ kɛra ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ yaasa kalanden jolen minnu bɛ yen san 2016 u y'a baarabolow dabɔ minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka kalan sɔrɔ teliya la fɛn min ka dɔn ka fɔ cakɛbara bɔlɔlɔ siratigɛ fɛ n'an ko ma NTIC yaasa fɛn min ye ka dɔn ka fɔ u k'u to sigiyɔrɔ la ka kalan sɔrɔ k'a ye université virtuelle ko a y'a ɲɛɲini dɛ o wulikajɔ min n'o kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ o taara k'o kalifa CEFIP maaw de la centre d'études et de formation en informatique et business olu ye wulikajɔ kɛ u taara ka taa minɛnw bɛɛ lajɛlen ɲini ka na ka n'a bɛɛ lajɛlen bila fɛn min ka dɔn ka fɔ rectorat ale kɔnɔna na yaasa kalandenw u bɛ se ka nin ji bɔ cogo min na a ko rectorat de l'université des sciences juridiques et politiques de Bamako USJPB a taara k'a di olu ka i ka dɔn ka fɔ so bon dɔ ma u y'a minɛnw bɛɛ lajɛlen bila o bon kɔnɔna na k'a sababu kɛ a baara tɛ se ka kɛ ni cakɛbaranin tɛ n'o ye ordinateur ye ɛlɛ ni u y'a minɛn bɛɛ lajɛlen bila yen k'a fɔ ekɔlidenw ye a ye taa ka taa cogoya sɛbɛn nka ɛlɛ ni a ko daminɛ ni bi cɛ 2016 fɔ bi minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen nka a ko ma se ka daminɛ a ko ma se ka daminɛ k'a sababu kɛ jumɛn ye CEFIP ko olu kɔni mun kalifara olu la o ye baarakɛminɛnw ni a lahalayaw ye ani a tɛmɛsiraw olu y'o bɛɛ lajɛlen waleya ka a jurukisɛw k'a bɛɛ lajɛlen gafo ɲɔgɔn kan yaasa i bɛ se k'i to yan cogo min na ka kalanbolo sɔrɔ diɲɛ ɲɛfɛ a ko jana a diyara ekɔlidenw ye kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn min ye ka dɔn ka fɔ enseignants ani administrateurs a diyara u bɛɛ lajɛlen ye k'a sababu kɛ a b'u ka baara nɔgɔya u bolo wa maa hakɛ min tɔgɔ bɛ se ka sɛbɛn a la dan de tɛ o la a ko le nombre d'apprenants est illimité a ko dan t'o la fɛn min ka dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i cogoya sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin fɛn in tɔnɔ bɔ nka a sigira sen kan kabini 2016 fɔ bi ko gɛlɛya donnen don a ko la gɛlɛya min donna a la a dira CEFIP ma o y'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka an bɛ yɔrɔ min na sisan a ko de gɛlɛyara a ma se ka daminɛ a ko Papu ministre Papu ministre de l'économie numérique ale filɛ ka marché kura de dayɛlɛ o ko kelen na tuguni a tɛ nin ye marché kura o ye kɔni o ye wari tiɲɛ ye ka tila ka appel d'offre kura kɛ a dira dɔ ma olu t'a minɛ ɲini e ni fasiri kɛ b'a kuma na ɲɔgɔn ye dɛ ayi fɛn dɔ bɛ yen a ma se ka fasiri yɛrɛ kala o fɛn dɔ bɛ yen maa ka faama a ma se ka fasiri yɛrɛ kala fasirikɛla y'o kelen de fɔ dɛ a y'o kelen de fɔ a ko fɛn min ye ka dɔn ka fɔ a bɛ waati furancɛ bɔ confusion o tɛ bilisa ɲagami ye k'a sababu kɛ entreprise tunisienne dɔ bɛ yen fɛn min ka dɔn k'a fɔ Papu sina ka tigɛ sin olu la dɛ k'olu ka nin baara in k'u k'a larawe ani société dɔ bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye FAMIB ye FAMIB k'olu ka nin baara in kɛ wa FAMIB o de ye ministre nafolomaa dɔ ye a ma ban wa n y'a dɔn k'a laban o de ye un proche du ministre minnu taar'u ka minɛnw san sisan a baarakɛminɛn n'a fɛn bɛɛ ɲɛ à qui il souhaiterait coûte que coûte ce nouveau marché jamana fana se ka mara tan baara yɛrɛ bannen baara se ka kɛ tan CEFIP y'a baara bɛɛ kɛ ka ban et puis a fɛnw bɛɛ b'u bolo i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ ye wari don fɛn dɔw yɛrɛ la a ko gɛlɛyayɔrɔ yɛrɛ ye mun ye dɛ wari tiɲɛyɔrɔ ye mun ye dɛ i y'o min fɔ dɛ o de filɛ nin ye Fasiri Keba Sinali Keita le reporter kɔnɔna na a ko yaasa ministre bɛ se ka nin ko in kɛ cogo min na ka marché kura dayɛlɛ marché exécuté len sanfɛ a ko a sina ka manifestation d'intérêt public k'a fɔ faso mago bɛ fɛn dɔ la a baara bɛna dabɔ journal officiel essor k'a bɔ o kɔnɔ septembre kalo tile 18 a sina k'o waleyaw k'olu dabɔ ɛlɛ ni fɛn min ka dɔn ka fɔ a dun o ɲɔgɔnna kɛra ka ban CEFIP ye o jɔnjɔn ta k'o baara bɛɛ lajɛlen kɛ u pɛrɛnlen don olu ye baara bɛɛ kɛ olu yɛrɛ bɛna dɔrɔn a ka dayɛlɛ dɔrɔn ekɔlidenw ka baara daminɛ nin bɛɛ yɛrɛ tɛ temps perdu yɛrɛ fɛnɛ temps perdu yɛrɛ de ye nin ye o kɔnɔ o sɛbɛnw t'ale bolo yan ko nin bɛ sariya sɔsɔ nin b'o de ko fɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ nin marché exécution na a ko sariya sɔsɔ minnu kɛra nin ye sariya kan tigɛ de ARMDDS n'o ye autorité de régulation des marchés a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ olu kan ka ministre Papu in olu kan ka ale ta in de annuler sisan fɛn min ye a ka to kɔrɔlen in na ko n'o tɛ wari min bɛ don o marché la wari min bɛ don o appel d'offre la wari min bɛ don o commission mɔgɔw la k'o tɛ se ka ko wɛrɛ ɲɛnabɔ ekɔliden jolen ninnu ye wa caman yɛrɛ ministre Papu wa jamana in filɛ koyi ministre Papu fɛn min ka dɔn ka fɔ a bɛ se ko dɔ yɛrɛ bɛ tɔtɔ koyi ale yɛrɛ ɲinana numérique économie numérique kɔ dɛ a bɛ se ale ko tɛ dɔ ministère de l'économie numérique ye o don ti k'a ɲinana o cɛw waleyali yɛrɛ sira kɔ a ɲɛsin bɛ marché ko de ma sisan k'ale ka marché ko de bonyalen don diɲɛ taabolo kura o jamana in ko kɔni nin y'o ye sa kɛ nka ale bɛ ka taa n'a ye cogo min na a tɛ taa a tɛ taa dɛ CEFIP maaw ko nin bɛɛ wari tiɲɛ de k'olu
olu tɛna fɔ k'u b'u banamini ani marché cɛ dɛ marché ko ka d'a ye cogo min na a k'a kɛ ten attribution ka d'a ye cogo min na a k'a kɛ ten sariya so nka olu kɔni bɛ a jira k'a fɔ nin ye jamana ka nafolo tiɲɛtɔ awɔ wa sariya kantigɛ don sariya on kantigɛ don dénonce le gaspillage des deniers publics wari yɛrɛ t'an bolo yɛrɛ an bɛ kulo la min ni ka sa ko wari tɛ yen ces fonds pourraient être alloués à d'autres besoins prioritaires à moins que le ministre ne se soit fait graisser la patte par son ami ko fo n'a y'a sɔrɔ a terikɛ in famille bɛ mun bolo ko n'a y'a sɔrɔ o ye tulu de mun ministre sen na han ma t'a fɔ kari dɛ ma t'a fɔ kari kunnafoni filɛ ɲininkali kɔni bɛ yen kunnafoni filɛ a k'i kuru k'i seri le reporter u ka bidon bɔli don nin de ye guide na kuma ye nin bila yan nɔ ni fasiri nin bila yan n y'a bila yan e fana ka ko problème ye mun ye kuma bɛ ye kuma bɛɛ ko ninnu dɔ i ka ninnu to yen n'an tila dɔrɔn an bɛ taa so e bɛ se ka ninnu ta dɔrɔn ka maa kunkolo suufɛ ala ma taa kunnafoni cɛmancɛ yɛrɛ ayi nin y'a bannen n y'a tɔnin to yen ala ka sɔn ɲuman le reporter u ka bidon bɔli maa bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to annonceur kosɛbɛ n b'ale ta aja ale kuma bɛɛ annonceur u ka bɔ ko 300 u ka bɔ ko 400 17 u ka bi arabadon bɔli don maraka faama fɛn min ye Comatex SA i b'ale dɔn wa n b'a dɔn a bɛ sɛbɛn sanfɛ k'i ɲɛsin dugumala ma kɔlɔn awɔ n'a a bɛ sɛbɛn sanfɛ a bɛ ka dugumala de magɛn sisan kɔlɔn dun bɛ yen a bɛna kɔlɔn na n'a nana kɔlɔn na a bɛ n'i da yen chute libre a bɛ bi kɔlɔn kɔnɔ awɔ Comatex SA a bɛ sanfɛ a bɛ ka dugumala magɛn maraka faama o kumana ni wuli ka jɔ ma kɛ Comatex SA n'a ye dugumala sɔrɔ e k'o ta ko bannen pewu wa Comatex k'a to a yɛrɛ bolo faseri aja ale kuma bɛ annonceur kɔnɔ sɔgɔmada in na a ko ni Comatex min filɛ nin ye ale de ye compagnie malienne de textile o kumana a bunnatigɛ o de ye Comatex ye faseri b'a ko nin ye an ka jamana a kɔnɔna la usine fɔlɔfɔlɔ minnu dayɛlɛla finiko bɛ olu ta fanfɛla la ko Comatex SA a bɛ o kofɔ dɛ faseri b'a ko n'i ye jateminɛ minɛkɛ kabiri Modibo Keyita an ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ taa tuma min na ale ma kɛ jamana ye a jamana faama fɔlɔ ye wa a ko kabiri ale ka waati Comatex kɔni ale dayɛlɛla a dayɛlɛla fɛn min ye san 1000 ani 968 o tɛ san 1968 a t'o kofɔ wa a ko n'i y'a lajɛ nin yɔrɔ in dayɛlɛli min kɛra a ka baara ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye fini minnu n'anw bɛ o don n'o ye tissu ye olu kala ka di anw ma a ko a waati la i n'a fɔ waxi ka taa se an ka laadalafiniw ma n'o bɛ pagne traditionnels kofɔ ka taa se t-shirts ma bazɛnw a n'a ɲɔgɔnna ta ma ko Comatex a tun bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɛ a ko nka an bɛ don min na ko bi hélas hélas o kɔni o y'a bannen de ye o hélas ma ɲinɛ o y'a bannen de ye pewu foyi tɛ yen bilen maraka faama nin cɛkɛda belebeleba min filɛ o kumana ni a kɔni a bɛ kɛ yɛrɛ y'o ka bolo kan bi k'a sababu kɛ fɛn min kɔni ye faso o de kun ta don faso kun ta don a ko kɔni a cira wara k'u la ni k'a bi bɔgɔbɔgɔ kɛ yɛrɛ y'o kɔni a nana wɛnjɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ faso ale kɛra faso kɔni bɔra nin yɔrɔbatigiya la fasiri b'a ko an bɛ don min na ko bi a ko n'i y'a lajɛ Comatex ale ka baara o bɛnnen don minɛ ma koba kule minnu n'olu bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ko Comatex yɛrɛ tɛ fini dilan n'olu tɛ tuguni koba minnu n'olu kan ka kɛ i n'a fɔ ni élection bɛ yen élection ko yɛrɛ kɔni bɔra la ma ko finikala ka dabila élection ta bɔra la o bɔra la ka ban o fasiriba a ko i n'a fɔ ni élection n'olu bɛ yen fasiriba a ko n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen maraka fama n'i ye jateminɛ kɛ fête de travail o tɛ baara fɛn min ye donkɛrɛnin min dabɔlen don baarakɛlaw kama o tuma na o fana fini olu bɛ tila n'o tɛmɛna ka bɔ yen fɛn min ye wolomasiri tabaw ka fête 20 janvier Comatex SA a bɛ baara kɛ o de la olu tana da o ma o de don événement dɔrɔn ni kobaw bɛ yen 8 mars i b'a sɔrɔ o tulu ka bon wa 8 mars yɛrɛ de tulu ka bon n'a bɛɛ muso ta o kɔni n'i m'a san ka di muso ma a b'i fa n'i m'a san dɔrɔn a ma ɲi 8 mars mana bɔ yen 31 juillet 22 septembre a n'a ɲɔgɔnna caman ko cakɛda ka baara mana bɛn olu ma ko cakɛda kɔni a bɛ dafiri k'an bɛ don min na ko bi Comatex SA ko gɛlɛya kɔni o de bɛ a kɔnɔ fo k'a fɔ a to ten a ko kunnafoni min n'olu ye o sɔrɔ maraka fama an bɛ don min na ko bi n'i y'a ta ni ka a lajɛ Comatex SA k'a kɔni a tɔn bɛ a yɛrɛ ma a ko n'i dun y'a lajɛ fɛn min ye faso ye n'o bɛ gouvernement ko fɔ ko kuma na 100 o 100 la ko 20% o de b'ale bolo n'a ko ma ko actionnaire ale ka action ye 20% de fasiriba a ko o de kun kɔnɔna la n'i y'a lajɛ o b'a jira k'a fɔ Comatex a jɔnforoyara a ko an bɛ don min na ko bi n'i y'a lajɛ a bɛ maa minnu bolo sa ani faso k'u ka wuli ka jɔ kɛ Comatex ale bɛ se ka wuli ka jɔ a sen kan cogoya min na k'a sababu kɛ maa minnu bɛ baara la yen nɔ maraka fama ko gɛlɛya kɔni a bɛ ninnu da la k'a sababu kɛ sara kɔni o t'i sɔrɔ n'i ye cakɛda lajɛ nin usine belebeleba in maraka fama ko kuma na malidenw ko n'u y'a ye bi k'u bɛ kasi ɲɛji la dɛ baarakɛlaw bɛ balo cogo di ko n'i donna Comatex yɛrɛ kɔnɔ an b'a f'i ye i bɛ masaya sigi masi tɛ balo fiɲɛ fɛ koyi masi yɛrɛ tɛ wuli jigiya banna
a kɛra i koma ye jigiya ayi i koma ma ko ye fɔlɔ o kuma kɔni e k'o su t'u bolo de ni kɔni ni i koma man jan ni minima kɛra dilan fɔlɔ i ma sa fɔlɔ an ta kɔni su de b'u bolo wuli cogo o don yɔrɔ ni sa ni kɔni nin minima kɛra dilan wuli cogo tɛ kuma taxi fɔlɔ baraka fɔ ma kabiri bi surunya la i bɛ masi mangɔ de kuru kana wa i bɛ yɔrɔ bɛɛ falen o y'a sɔrɔ kamiko ni setenu olu de bɛ yɔrɔ bɛɛ falen la ni nɛgɛso ko tiɲɛna b'a f'i ye feerelikɛlaw yɛrɛ bɛ yen nka an bɛ don min ko bi kuma taxi y'a da lajɛ ni dunan mana an ka entreprise bɛɛ k'u ta ye mun de bɛ kɛ jagoya dunan min na a bɛɛ k'u ta ye kɛ n'a dira anw yɛrɛ ma an tɛ se an b'a bɛɛ dun ko juguya ani ŋanamu o de nana ni nin bɛɛ burute de tu ka bɛɛ manger o de don maraka fama fasirikɛba a ko an bɛ don min ko bi n'i y'a ta ni ka a lajɛ nin entreprise ba min filɛ nin ye n'a bɛ Comatex n'a bɛ ale kofɔ ko nin kɔni a jɔyɔrɔ ka bon fɛn min ye jamana in kɔnɔ ko k'a sababu kɛ mun ye nin kɔni wulikajɔ kan ka kɛ cogo min na a bɛ se ka wuli k'a jɔ k'a sababu kɛ n'i y'an ka sugu lajɛ bi anw bɛ taa finiw de san olu kɔni n'a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ko fini minnu dun don n'i y'a lajɛ Comatex o kumana ni a bilala o kumana a minɛn kɔnɔ ni fini ninnu Comatex bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen kala k'a bɛ se ka nin bɛɛ dilan ko nka Comatex ɲɛ ŋɛnɛ yɛrɛ ti bɔ ale la fo ni maa min bɛ fɛ k'a ka mawuludu kɛ n'o bɛ fɛ k'o fini bɔ walima ka taa se a n'a ɲɔgɔnna caman Comatex bɛ baara k'o de la banna nin y'a ko bannen pe nin kɔni nin y'a ka ko bannen wulikajɔ ka kɛ koyi a ko nin ye maa ye n'o ye madame Sangare Fanta Jara ye ale y'a jira k'a fɔ ko waatiw tɛmɛna ko Comatex a baarakɛla Comatex baarakɛla muso k'o de tun b'i diya Comatex baarakɛla yɛrɛ ko n'i tun bɛ baara la Comatex la maraka fama k'i tun b'i diya koyi k'a sababu kɛ mun ye i kun sara an bɛɛ ka ɲa wa fini yɛrɛ a bɛ don denbaya yɛrɛ fana bɛ a don ko nka an bɛ don min ko bi ko n'i y'a ta k'a lajɛ Comatex o kumana k'an n'o ka jan dɛ ko k'a sababu kɛ o waati la Comatex fini yɛrɛ ni muso yɛrɛ n'i kun b'a don i kun t'i lajɛ fiyewu k'i kun t'i lajɛ a ko banna ko nka ko ɲɛnafin b'anw na bi a ko wulikajɔ ka kɛ fɛn min ye nin cakɛda in a ka sigi a sen kan sabula a kɔni a bɛ nimakara la an bɛ don min ko bi Birahima Kone ale ye Comatex a baarakɛla kɔrɔ ye ale ko an bɛ don min ko bi fɛn min ye jamana marabaaw ye k'olu kɔni u ka wulikajɔ kɛ olu de kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ société in kɔni a bɛ se ka segin ka na a nɔkɔrɔ la cogo min na ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye o kumana investisseurs ye olu fana u bɛɛ lajɛlen k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ko n'o tɛ ko nin mana nin usine ba in kani a binna maraka fama k'a bɛ kɛ gɛlɛya ye dɛ ko sabula maa caman de dayirimɛ bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in na wa kumana n'i y'a lajɛ faso yɛrɛ kɔnɔna la k'a jɔyɔrɔ o ka bon kosɛbɛ o kumana ko bɛɛ lajɛlen k'i jɔ i jɔyɔrɔ la cogo min na usine kɔni a kana se ka bin cogoya min na ko dɛmɛ ka don a ma ko k'a kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛsin fɛn min ye bi denmisɛnninw ma Maseri ale ye nin ye an ye mun sama ka bɔ annonceur kɔnɔ Aja ale ka nɔbila sɛbɛn o ka bidon bɔli Aja i ni ce Comatex SA i se kɛ ala ka sɔrɔ ɲuman kan kunnafoni di nka dɛ Mali ko wɛrɛ kɔni kabako don koyi Mali cakɛyɔrɔw ni mun taara k'o bila poste ba dɔ la yalima cakɛyɔrɔba dɔ taara k'o kalifa dɔ la o bolo sa ale ye dugawuden tɔw ye fu gɔtɔ tɔw to a ɲɛdɔn dɛ wa cakɛda la n'a suɲɛniw an kanto de ma a n'a suɲɛniw maa dama bɛ sin ka bɛn ko dɔ la k'u dabiri o sɔrɔ la yen sa ka k'u ta ye tɔw ye dangatɔw ye olu de ye dugawutɔw ye wa n bɛ mun f'i ye dɛ maraka fama kabiri sanfɛ fo duguma a bɛ yen sanfɛlaw mɔgɔw olu b'u ta kɛ nafolo dunni ye cogo min ka d'u ye fɛn min ye divers n'i y'u ka divers yɛrɛ yan an b'a f'i ye i sara o wa dugumamaw minnu yɛrɛ ye ouvriers ye olu fɛnɛ fɛn minnu bɛ n'olu bɛ se ka bɔ n'o ye olu fɛnɛ b'o suɲɛ ka bɔ n'o ye bɛɛ de bɛ dɔ k'a la waatinin min setɔ filɛ forobacɛw o ka di dɛ san bantɔ kalo fila laban min natɔ filɛ san bantɔ novembre ni décembre o ka di dɛ k'a sababu kɛ wari minnu bɛ yen n'olu ma se ka labaara jamana ka projet minnu bɛ yen n'olu wariw ma se ka labaara n'a ma se ka labaara a bɛ lasegin ka taa fɛngɛ de la trésor de la k'a sababu kɛ n'aw ma se k'a baaraw bɛɛ waleya u bɛ wari lasegin yaasa wari kana lasegin Ibrahim novembre décembre inna lillahi wa inna ko sugu bɛ dilan bɔ formation ɲɛ dɛ bɔ atelier ɲɛ dɛ bɔ rencontre ɲɛ dɛ bɔ séminaire ɲɛ dɛ wala ka di ɲɛ dɔ facture wa séminaire kuma dɔw la yɛrɛ u b'an don ɲininaw wele a bɛ t'aw jɔ séminaire 2 jours u sin k'a fɔ ten bon c'est 2 jours mais on va réduire ça en une journée bon pour que les gens puissent aller à d'autres occupations bon vous voyez c'est comme ça o une journée fɛnɛ 2 heures u sin ka taa discours dɔ kɛ ka sin ka dɔ bila k'o ye formateur ye o bɛ dakuruɲa 2 fɔ dɔrɔn a bɛ taa so o b'a sɔrɔ budget de bɛ yen o b'o burute
donc o b'a fɔ ko atelier kɛra k'an ye 2 jours k'a la k'a sɔrɔ u y'a yɛlɛma ka kɛ une journée o b'a fɔ k'e maraka an ye daraka dun an ye surafana dun an ye surafana dun wa u tilara ka daɲɛnajɛ bila an ka taa n'o ye surafana jumɛn n'aw bɛ fɛnkɛ nin na an mana tila an bɛ pause café kɛ ka tila ka taa so e yɛrɛ ko n t'a ɲɛdɔn de n bɛ bila fɛn in na de a bɛ pause café kɛ o tɛ tila fana ye ayi dɛ tilelefana kɔfɛ n'aw jiginna 18 heures a bɛ dɔwɛrɛ dun a b'aw da ɲɛnajɛ ka sɔrɔ ka taa so nka dɔw u b'o bɛɛ tigɛ ka bɔ a la k'a kɛ daraka dɔrɔn ye pause café n'aw tilar'o la tilelefana t'a la a bɛ taa so u b'a ci wara b'u la ten nama hinɛ jamana in na b'a f'i ye jamana in sɛgɛnna koyi Mali kɔni ye Mali ɲɛji bɛ ɲini ka ban o ne yɛrɛ de ye Mali sigilen ye a bɛ se ka ɲɛfɔ dɛ a bɛ kasi la Mali yɛrɛ ɲɛji banna sisan kɔni est-ce que joli de tɛ ka bɔ sa ni t'a la bilen Mali kasira ka ban pewu Mali hinɛ de banna denw na pewu Mali kasira a tɔ ye c'est à dire ɲɛ in kɔni ji banna pewu Mali ɲɛ walen de don sa an ka Malikɔrɔni fa an bɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ ne kɔni y'a ye tuma min na Mali ɲɛji de banna a tɔ tora a joli de ka bɔ o dun tɛ hɛrɛ ye dɛ Ala ka sababu ɲuman k'an ye ne t'a den caman na Wandiga le progrès Samakɔrɔ Kone ale de ka fasiri don Samakɔrɔ Kone a ko pot de vin obsession escroquerie nin yɔrɔ jɛn ye le progrès nin ma nɔgɔn bi dɛ nin diyara sa dɛ pot de vin o tɛ tabali jukɔrɔ fɛn wa obsession o tɛ jɔyɔrɔ kanukojugu fo k'a kɛ fa ye o tɛ obsession ye de escroquerie tɛ ka maaw kuma yɛlɛma jumɛn de ye ni kɔni bɛɛ ti maa kelen ye a ko DENA CPM a taamina ye nin DENA CPM Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances ko pollution ni nuisance olu bɛna o de contrôler a fɔ o y'o ko bannen pollution ni nuisance b'an bɛɛ fa yan ko jumɛn ni jumɛn de bɛ yen siga ka tugu m'a faamu pot de vin tabali jukɔrɔ fɛn kelen obsession fila jɔyɔrɔ kanukojugu fo k'a kɛ fa ye fo ne ka kɛ directrice ye yalima ne ka kɛ directeur ye saba f'i taamatɔ bɛ to k'a fɔ directeur o de ye obsession ye ka to ka kɔlɔsi escroquerie o fɔ man di bamanankan na ŋanamu an k'a k'o ye o nangalabaya yɛrɛ a ko a b'a bannen o a ma ɲɛ a saba de don o de don a banna o a bɛ ka kɛ yɔrɔ min na Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances bakuruba fɔ la DENA CPM a banna n'o ta yɔrɔ kɛra o ye dɔrɔn a banna o y'o ko bannen de pewu ne ko nin y'a bannen de ye sa pollution kɔni o y'a pollution m'an bɛɛ fa yan nuisance kɔni o kuma tɛ o y'a bannen de ye tout le monde nuisait voilà ala fasiri kɛn bɛ Samakɔrɔ Kone fɛ an ka taa maraka le progrès a ko le couvre-feu ko couvre-feu de bɛ direction nationale in na ye maa tɛ bɔ maa tɛ don bɛɛ lajɛlen a tɛ yɛrɛ a gɛlɛyara dɛ couvre-feu ma kɛ baarayɔrɔ la a ko a gɛlɛyara dɛ a ko ni service min filɛ nin ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ b'a kɔnɔna na bi dɛ k'a sababu kɛ a ɲɛminɛ bɛ maa min bolo musolaka dun dɛ muso une dame de fer nin ye muso mangana ye une dame de fer ale de jatara ye nin yan ale de don kɛ ale de don wa a yɛrɛ bɛ kɛ baba fɔlɔ o ayi se ka ne baba dɛ photo tala a bɛ ko baba koyi i ɲɛsin yan fɛ photo in dun a bɛ ka fasiri de kɔnɔ a bɛ ka ne lajɛ koyi nin ye dame de fer yɛrɛ ye kana i se ka ne baba koyi nin ye dame de fer de ye e t'a ɲɛ la de a ko dame de fer la dame de fer Nya Fatumata Ascofare a y'a tigɛ nɔ to yen dɛ fasiri kɛ b'a ko ten a laissé son empreinte o tɛ a y'a tigɛ nɔ to yen k'a sababu kɛ DENA CPM a ko jan bɛ ale da koyi k'a sababu kɛ fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ nin muso min filɛ nin ye madame Nafo Nya Fatumata Ascofare a ko a ka taabolo a ma ɲi dɛ k'a sababu kɛ jɔyɔrɔ bɛ ɲini ka a kuma yɛlɛma koyi jɔyɔrɔ ɲinini kɔni directrice adjointe de don nka directrice ya o ɲinini o de b'ale ni o b'a fɛ ka a kunkolo b'a fɛ ka tiɲɛ koyi o de kɛn bɛ ka hakili caw bila ko obsédé o tɛ di obsession o de nalen tɛ nin ye obsédé o ye nin ye nka ko kuma tɛ bali tɛ karaba dɛ a ko f'a ka kɛ directeur ye diyagoya ala a tɛ karaba koyi ale ye nin sɔrɔ kuma min na ale tun b'a dɔn k'a bɛ nin sɔrɔ a ko o de jamana in ka di koyi a ko o de kosɔn wulikajɔ o de kɛ mɛ nin muso in fɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ manipulation a b'olu de kɛ n'i y'a ye fasirikɛbaa yɛrɛ ko k'i b'a fɔ ko innocente i b'a fɔ k'a tɛ foyi kunna k'a tɛ foyi kalama ko nin yɛrɛ tɛ se ka foyi de ɲɛnabɔ wa o de maɲi baarakɛyɔrɔ la o maɲi dɛ o maɲi dɛ a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ n'i y'a ye a b'a k'i b'a fɔ a bɛ ka k'ale de la ale t'a kɛ maa si la nka ɛlɛ ni a ko n'i y'a ko sɔgɔbɛ dɔɔnin dɔrɔn fɛn min ka dɔn ka fɔ mode opératoire i bɛ taabolo min ye o de ye k'a fɔ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ yen i m'a don service kɔnɔna na k'i da suɲɛ dɔrɔn i ka chauffeur dɔ ɲininka yalima i ka coursier dɔ ɲininka ko na fɛn f'i ye Nya Fatumata Ascofare ka ko la e tɛ min kalama wa n'olu ye mun f'i ye dɛ baarakɛyɔrɔ la n bɛ maa fila f'i ye chauffeur
coursier. Attention dɛ. Attention. Ayi mais chauffeur coursier. Attention. N'olu ye mun f'i ye baarakɛyɔrɔ la. Attention. N teriw don. Hali ni teriw don m'o f'i ye dɛ. Olu ye neni mana min f'i ye bama ɲɛko la. Ne teri tɛ faama ye o, ne teri y'olu de ye. Ka mun mɔsiyɛn. Bon neni ye mun fɔ bama ɲɛko la. N'olu fila ye mun f'i ye baarakɛyɔrɔ la. I sɔnni sigi o kan dɛ. Kana nin fɔ dɛ. Ayi a bɛɛ bɛ k'olu ɲɛna. Ko olu ye min fɔ k'o tɛ ɲuman ye dɛ. Olu ta tɛ ɲa mɛ n y'a ye de. K'olu ko gulokiba 120 de b'a bolo. Ouais. Taabolo la kɔni. Ko n'i y'a ye taabolo dɔ la bi i b'a fɔ innocent sini ni m'i jija coupable. A ɲa. A ko fɛn b'i ka dɔn k'a fɔ Ɲa Fatumata Asko Fari directrice ya de nege b'a la a y'o ko yɛrɛ a y'o da fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ministre ɲɛkɔrɔ koyi a ko ministre ma e ma dɔn ne sɛgɛnna sa dɔ kɛra ten sa dɛ ni ɲani tɛ ɲani ye ɲ'o kɛ kurutu tɛ kurutu ye ɲ'o kɛ wa marché gré à gré i taabolo ye o ye n ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sa yaasa fɛn min ye ni maa minnu bɛ baara kɛ maa minnu bɛ ni n'olu bɛ jɛ n bɛ se ka i ka dɔn k'a fɔ olu ka kunnafoni tɔrɔmɔɲɔw d'u ma cogo min na lajɛli tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka directrice ya ɲɛnabɔ a ko ɲɛ dɔ di yɔrɔ bɛɛ la sa wa marché gré à gré n'ale y'o di n'i mana n'a ka gré à gré wari ye fo k'i sa n'a ye gré à gré i yɛrɛ b'a gré à gré o kɔsɔn sa Fazili Keba Samakoro Kone le progrès ko ko vérificateur général a kan ka taa DENA CPM a kɔnɔna na dɛ ka taa a larawe yaasa maracogo min bɛ yen Ɲa Fatumata Asko Fari a ka lahalayaw la ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na n'o tɛ ko a ko gɛlɛya bɛ yen dɛ ka sababu kɛ kow bɛɛ lajɛlen dabirilen de don ko si tɛ kɛ jɛlenya kɔnɔna na wa i ka dɔn k'a fɔ a baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen k'olu caman bɛ kule la dɛ k'a sababu kɛ u ko i bɛ se ka miliyɔn de tɛmɛtɔ ye view a taa yɔrɔ tɛ dɔn wa o y'a bannen dɛ. E yɛrɛ kɔni c'est à dire fɔlɔ i yɛrɛ tun b'a la mais ko miliyɔn ŋanamu na i yɛrɛ kun jaabi sira nka sisan yɛrɛ miliyɔn tɛ foyi yɛrɛ mɔgɔ bolo yari dɛ yari dɛ n'i ma yari yɛrɛ ta bi i ye fɛn ta. a ko a filɛ ko miliyɔn bɔrɔ dɔ fili ka sin ka t'o kɛ ministre Aïda Mbokɔrɔ tɛ gida o ye amorti ko k'a kɛ fɛnkɛ ye directrice ye o fana y'i sɛgɛn k'o tan k'o lasegin. O m'o minɛ a banna k'o de kɛra baara ye k'o kɛn bɛ ka juru cari u ni ɲɔgɔn cɛ bi DENA CPM o kɔnɔna na nka a ko donna nataw la u bɛna sɛbɛnni min kɛ o de ye ko empoignade entre le directeur et son adjointe la fin d'un mythe a banna u kun bɛn bɛ ko la nka jɛjugu kɔ ye ɲɔgɔn kɔbila ye directeur n'a ka directrice ko min b'u cɛ DENA CPM kɔnɔna na ko u bɛna o kɛ u ka jatara nata bɔli ye baasi tɛ kolonɔbila sɛbɛn le progrès u ka bidon bɔli don Maraka Fama fɛn o fɛn n'a ma kɛ tiɲɛ kan Maraka Fama a ko kɔni a ti laban ɲuman na i y'a fɔ cogo min na jɛjugu o ko ye ɲɔjuru ye Ala ka sɔn ɲuman kan l'indépendant ne bɛ segin k'ale ta l'indépendant n'i y'a ta fasiri bolona b'a kɔnɔ an bɛ kalo min na mois d'octobre tɛ wa ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo a ti o kofɔ wa mois de la solidarité nin kɔlɔba min filɛ nin ye sa n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye a bɛ ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔ san o san a ko n'i y'a ta ni k'a lajɛ a bɛ ɲɛsin an ka jamana kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'o ye maakɔrɔbaw ye an ka jamana ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma fɛn min kɔni ye ka t'u ɲɛda u kan ka tila k'a lajɛ fɛn min ye ka enveloppe nin di u ma ka sɔrɔ k'u kɔ kɔni ko o don la parce que b'a ka fɔ la a ko n'i y'a lajɛ fɛn min an ka jamana in kɔnɔ Bamakɔ district kɔnɔna la yan commune 6 min bɛ jamana faama ale kɔni ale taara a ta kɔni bolo da dɛ k'a sababu kɛ ale fɔlɔ ale de y'a ko bɛɛ lajɛlen daminɛ Ibrahim Boubacar Keita k'ale kɔni ale ye wuli ka jɔ kɛ Bamakɔ faaba kɔnɔna na yan fɛn min ye Kaja Togola a taara ɲɛda Kaja Togola kan a taalen min kɛra ɲɛda Kaja Togola kan sa n'i ye Kaja Togola yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ maa kɔni don fɛn min kɔni ye a si kɔni o sɛbɛkɔrɔ janfara kosɛbɛ a ko jamana faama a taara ɲɛdalen min kɛ o kan a ko a kɔni a ye Kaja bila Kaja ye duwawu don kɛ ka ɲɛsin a ma duwawu don yɛrɛ kɔni o kila ka kɛ ka ɲɛsin jamana fɛnɛ ale ma a ko o bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen ko ka bɔ yen sa n'i y'a ta k'a lajɛ Bamakɔ kɔnɔna na halisa fɛn min ye jamana a ka cakɛyɔrɔba minnu bɛ yen o kumana olu de ye wuli ka jɔ kɛ sisan ka ɲɛnama ko kɔni o fana bɛ t'o ɲɛsin u ka sigidaw kɔnɔna la ani maa minnu kɔni fɛnɛ bɛ Bamakɔ district kɔnɔna la a commune 6 bɛɛ lajɛlen olu ye wuli ka jɔ kɛ ka taama kɛ ka ɲɛsin olu ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mois de la solidarité a
ta ko 24 na o kuma o de ye nin ye dɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o bilalen don fɛn min kɔni ye minan min kɔnɔna la o ti dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛsin fɛn min ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma a ko o kɔni o ye bɛɛ lajɛlen o ye fasoden ɲumanya ye wa bɛɛ lajɛlen kan ka o kɛ ɲinanta k'a bilala o minan kɔnɔ parce que b'a ko n'i ye jateminɛ kɛ halisa fɛn min ye cour suprême o ɲɛmaaba n'o bɛ Nuhu Tapili kofɔ ale ye wuli ka jɔ kɛ ka don fɛn min ye Ŋɔmiɲiranbugu la a taara Ŋɔmiɲiranbugu la o bɛ commune 3 o b'ale kofɔ Mayimuna Sangare ale si bɛ san 100 ani san 8 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la a taara i ɲɛda o kan o kuma na a tilala ka duwawu kɔni ko o ɲini a fɛ a ko o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen haute cour de justice Abdoulaye Nianga ale fɛnɛ ale taara zolen da ka taa bɔ maa ye o kuma na o kɛra fɛn min ye commune 6 ale kɔnɔna la a taara i ɲɛda fɛn min kɔni ye o dugutigi kan n'o bɛ chef de quartier kofɔ fɛn min ye Ɲamakɔrɔ ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Mamadu Satigi Sidibe o conseil des collectivités territoriales o kuma na ale ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min kɔni ka taa commune 5 kɔni ale la a ko o fɛnɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛn min ye président du conseil économique social et culturel Burkasumu Aidara ale fɛnɛ taara foli kɛ ka ɲɛsin Mɛmɛ Sidibe ma o sigiyɔrɔ bɛ Jelibugu Dumanzana ma commune 1 ale kɔnɔna la Mɛmɛ Sidibe yɛrɛ k'ale si bɛ taa san 100 ani san 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la a taara i ɲɛ da k'a lajɛ fɛn min kɔni a ka kɛnɛya ko bɛ cogoya minnu la o kuma ka tila ka duwawu ɲini a fɛ a ka duwawu kɛ jamanaw ye a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min kɔni ye mois de la solidarité n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye o kuma ka tila ka kɛrɛfɛdɛn k'o kɛlɛ o kuma o kalo k'a daminɛna o kuma hali n'o y'a sɔrɔ kalo kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nka ko ɲɔgɔn dɛmɛ san badabada don dɛ a kan ka kɛ o de ye kosɛbɛ Ala ka sababu ɲuman kan fasiri an y'a bɔ indépendant kɔnɔ fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don u ka bidon bɔli ayiwa Ala ka ɲɔgɔn dɛmɛ kalo tɛ di ani kɛrɛfɛ mɛriw kɛlɛli dɛmɛ ka fisa kalo ye u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin yɛrɛ ma wallahi yɔrɔ ni dɛmɛ kan ka fɔlɔ na dɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɔni o fana bɛ se k'a lajɛ radio baarakɛlaw fɛn min ye jɔn k'an dɛmɛ de jɔn jɔn k'an dɛmɛ ba ɲumankɛw ka ca o fana kɛra ba ɲumankɛw ye awɔ n'o tɛ mɔgɔ ɲumanw kana kɛ fandɔ ka tɛ karisaw ma o ka bɛ ba ɲumankɛw de ma Ala ka maa ɲumanw fandɔ in t'an dɛmɛ dɛ i tɔgɔma n'a ɲɔgɔnnaw awɔ n'i y'ale ye san wagati o wagati o y'i ka mois de solidarité Basiru Sila a fana bɛ caman kɛ nin mois in na ale kuma de man ca ale fan fɛ kuma man ca Basiru Sila filɛ nin ye ale ka kuma de man ca an ma se ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ n'o tɛ mois de la solidarité ale ta ti o kɔnɔ ale ta ye san bada de ye san kalo 12 ale ka solidarité ye san kalo 12 ni ne kɔni ye n tɔma ye don o don ne ka année de solidarité de ye m'a ye fɔlɔ basi tɛ a fi tɔma ye ko n'a ma ɲa ko kalo sigira kama basi tɛ ale n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ de ko don dɛ wala tɔ ta ye mois ye nka ni i ni tɔma ye ɲɔgɔn ye o ye année de solidarité ye san bada o ye san bannen san solidarité i bɛ daga sunɔgɔ i ti baara kɛ voilà pour Gafu et son mari an ka taa l'indicateur du renouveau fasiri kɛ n'o ye fasiri jɛkulu maaw fɛ a ko fɛn min ka dɔn ka fɔ dire yi u taa mɛn n'an ye dire yi dɛ an ka taa ko kunun firila awɔ tɛ ɲuman ye dɛ une pirogue chavire tɛ ɲuman ye dɛ kulu ma firi a firila a ko maa 3 Ibrahim olu nin tora dɛ kotubo maa 4 olu kisira a ko o de ye ka dɔn ka fɔ ni lahalaya ye lahalaya min n'a bɛ maa misi a kɛra ntɛnɛndonya su octobre kalo tile 8 san 2018 dire kɔnɔna na a bɛ Tɔnbɔkutu mara la a ko maa minnu n'olu nin tora maa 3 don u filɛ k'olu su labɔ k'a da a ko a kɛra maɲumanko ye dɛ k'a sababu kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ maaw misirilen tora kunnafoni di siraw olu y'a jira k'a fɔ ko ninnu tun ye kalandenw de ye mori kalandenw minnu tun bɛ ka ko kalandenw élève maître wala minnu kalanden minnu kan ka kɛ lakɔli karamɔgɔw ye yaasa fɛn min ye ka kalandenw kalan IFM na dire Allah tiɲɛ la Ala k'u da yɔrɔ misi kurakuraniw Ala k'u da yɔrɔ olu de talen filɛ tan u tɛgɛ kun donna cɛ la de n'i bɛ kalanbolo kɔnɔ o t'i kelen misi ye de o don a gɛlɛyara dɛ Ala k'u da yɔrɔ suma Ala ka yafa k'u ma a ko o waati kelen na duwanzankanw fɛ yen fɛn min ka dɔn ka fɔ binganni wale kɛra dɛ binganni wale kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ bus de transport ka sin ka chauffeur kɛ ka chauffeur kɛ ta yewu ka taa n'a ye a n'a ka parantigɛ u fila bɛɛ a ko nin waleya in o de kɛra dɛ Ibrahim gɛlɛyara u ye ninnu ta ka taa n'u ye a kɛra 17h waati ka sɔrɔ dibi yɛrɛ ma don koyi a kɛra duwanzan fɛn min ye Mopti mara la nin kɛwale in kɛra ka sababu kɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ maa karo gɛlɛn dɔw olu de filɛ ka nin waleya cɛjugu in kɛ ka sin ka chauffeur kɛ bus de transport ka chauffeur kɛ n'a ka parantigɛ ta ka taa n'u ye a kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ duwanzan ani Janweli ni ɲɔgɔn cɛ seerew ka fɔ la k'u taara ni u ye moto sen
kelen fila de la caman u taara n'u ye ka sin ka jama bisi kɔnɔ jama olu jɔlen to sira kɛrɛfɛ yen ani bisi u tɛ se ka boli ka maaw to yen ka maaw ni bisi jɔlen to yen ka taa n'u ye an bɛ yɔrɔnin min na sa k'u kibaruya kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ a gɛlɛyara ala k'an tulo don kibaruya jumɛn na amina arabi a ko gɛlɛyara dɛ don o don an ko b'a kura f'i ye don o don ko kura a gɛlɛyara e n'i ye koyi tiɲɛ la gɛlɛyara kuranfan yɛrɛ bɔra la sa a kɛra cɛmancɛ bolo de ye ala ka sɔn ɲuman ami yɛrɛ bi maraka fama Naam. o kumana ɲɔni an ka taa sugu la an bɛ taa ne bɛ taa n'i ye tesit n'an taara tesit bagan dumuni n'o bɛ o kumana elima betaw kofɔ maraka fama k'a sɔngɔ kɔni e ko a ma ascenseur ta wa a ma sɔn ka yɛlɛ escalier fɛ dɛ parce que kɛba ko n'i ye jateminɛ kɛ a ko n'i y'a lajɛ semaine dɔgɔkun tɛmɛnen an kɔrɔ a ko yɔrɔ min kɔni n'o bɛ labɛn zanga n'o bɛ ale kofɔ fɛn min ye ka taa se wata guna gawo kɔni o kɔnɔna la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye bagan dumuni k'a kɔni sɔngɔ yɛlɛnna dɛ a tun bɛ 1500 ɲɔgɔnna bɔɲɔngo la k'an bɛ don min na ko bi k'a taara 3600 la ye ayi o tɛ ko ye o gɛlɛyara dɛ o tɛ ko ye dɛ o kɔni o doublera yɛrɛ de o doublera a ko dugukɔnɔmaa minnu bɛ yen sa o tuma na n'o kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye bagan maralaw yɛrɛ ye ko tuma na nin ko min kɔni kelen filɛ nin ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ k'olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka baganw n'i y'a lajɛ ko bagan ninnu k'an bɛ waati min na ko sisan ko baganw kɔni n'o ye sɛnɛ waatiw ye ko bagan ninnu kɔni k'u tɛna se ka feere ko k'a sababu kɛ fɛn min kɔni ye dumuni kɔni a tɛna sɔrɔ ka di baganw ma olu y'a jira min kɛ ko baganw kɔni k'a tɛna feere ko tuma na ko o gɛlɛyaw kɔni o de ma na ni nin bɛɛ lajɛlen ye wa k'a sababu kɛ fɛn min kɔni ye wulikajɔ kɔni olu de kɛra ɲumanfeerela ninnu fɛ ni k'a lajɛ fɛn min kɔni ye san yɛrɛ kɔnɔna la u bɛ se ka bagan dumuni yɛlɛn cogo min na ko tuma na ko kɔni a gɛlɛyara n'a kɛra tantɔ bagan fɛnɛ sɔngɔ o bɛna gɛlɛya sabula ni bagan dumuni gɛlɛyara a bɛ dɔ fara bagan yɛrɛ fɛnɛ sɔngɔ kan ala ka sababu ɲuman k'an ye yɔrɔ min filɛ nin ye a bagan baloli ma nɔgɔ n'a fɔra ko dumuni fɛnɛ tilala ka gɛlɛya ala ka sababu ɲuman k'an ye fasiri ale ye nin an y'a bɔ ne fana kɔnɔ fasiri jɛkulu ka nɔbila sɛbɛn don an b'a lajɛ an bɛ taa sugu la kosɛbɛ sɔ an bɛ segin ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kunnafoni tɔ ka da limanaw tulo kan Dado Kamara a kɛn bɛ ka kalimu di Aminata Sanogo ma Sanogomuso a kumana a ko i mɛnna si la i bɛ fɛn caman mɛn dɛ tiɲɛ i bɛ fɛn caman ye o don hali n'i banna k'a ye a na f'i ye han tiɲɛ a fɔtɔ filɛ nin ye ahɔ a ko nin ye kabako ye dɛ k'a sababu kɛ musolaka ka kaso banna a banna ka taa so ok k'a tɛ bɔ bole bi a tɛ bɔ bole sini kunkolo kɔni ka ɲi dɛ kunkolo ka ɲi dɛ ni ma d'an ye a ma d'an ye ɲɛfɔ faamu kosɛbɛ Aminata Sanogo ko a ko chaque jour que Dieu fait sur cette terre nous assistons à des comportements qui laissent ébahis plus d'un a bɛ maaw mawulen to dɛ a bɛ maaw mawulen to k'a sababu kɛ ni musolaka min filɛ a ko ale tɛ bɔ bole k'a sababu kɛ mun ye k'o de filɛ nin ye dɛ a ko a san 2 ye nin ye nin muso in fɛn min ka dɔn k'a fɔ a furu bɛ Kulibali ma Kulibali muso 2 de b'ale bolo muso fɔlɔ in o de ye AD ye filanan o ye DT ye a ko u n'u denw n'u cɛ u bɛ ɲɔgɔn kan Ɲamakɔrɔ kɔkɔ nka i ka dɔn k'a fɔ Ibrahim sinamuso ni ɲɔgɔn cɛ sinamuso dɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya fanga ka bon dɛ a ko sanga ni waati ni muso 2 de ti bɛn sinamusoma ninnu bɔ nɛni ɲɛ dɛ filen ni galama cira ɲɔgɔn na mun ye fiɲɛ kɛ ka ne ka filen ni galama ci ɲɔgɔn na mankan bɛ wuli den dɔ kumana dɔ fɛ dɔ y'i ɲɛ jɔ dɔ la kɛlɛ wulila a ko kuntan ko fitinin ko belebele a bɛɛ ye kɛlɛkɛ ko minnu tɛ kun bɔ yɛrɛ kabini janvier kalo san 2016 a ko i yɛrɛ ka fɔ la ko minnu tɛ kun bɔ AD ni DT u bɛ kari ɲɔgɔn na bɔ kɛlɛ ɲɛ dɛ a ko nin donni kama san 2016 AD ale ye muso fɔlɔ ye a n'a dɔgɔmuso fɛn min ka dɔn k'a fɔ DT u t'a sinamuso in ye wa u ye masara ka sɔkɛ daga la u ye masara ka sɔkɛ daga la bɔ kɛlɛ ɲɛ sa dɛ k'a da tulu la k'a da jaba la maaw bɛ k'u lafara ka dɛsɛ maaw de nana sa ka na u samantan k'u b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na m'a f'i ye DT a dusu tiɲɛ kojugu n'o ye dɔgɔmuso in ye muso filanan a dusu tiɲɛ kojugu a sina ka AD kulo lajɛ a kɔrɔmuso a ko waki a y'i dafa la a y'i dafa la a y'a tigɛ a sina k'a tu a y'a kulo kelen a kinifɛ kulo koyi ale y'o kalami min yɛrɛ bɛ mɛli kɛ ka ɲa a sina k'o tigɛ kilaki n'a ɲɛ k'o tu duguma ale y'o kalami ka maa kulo tigɛ n'i ye dusu ma ɲi koyi i ɲɛ b'a la diɲɛlatigɛ kɔnɔ adamaden kan ka i yɛrɛ kisi fɛn min ma o ye dusu bɔ de ye dusu ma ɲi dɛ n'i ma hakili bila dusu ɲɛ ni dusu ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ a ma ɲi Alahu akibaru a ko a ye kulo in tigɛ k'a tu
jama de nalen filɛ u ye fɛn min ka dɔn ka fɔ u ye a kɔrɔmuso in y'a dɛbɛ ka taa n'a ye lapitaniso la lapitaniso ma olu ye furakɛli ta ka ɲɛsin tulo in ma ɛlɛ ni tulo furakɛlen u y'a tugu a fɛnɛ sina k'i tilen a taara fɛn min ka dɔn ka fɔ kiri tigilamaw fɛ yen a ko nin ko ti bila dɛ fo muso in ka kiri de a k'a dɔn ka fɔ ko maa lajabali a man ɲi n tulo tigɛra o bɛ ɲa a tɛ ɲa a tɛ ɲa dɛ a ye fiɲɛ don a ka adamadenya la u ye kiri kɛ a ko kiri fɔlɔ o kun cɛlen u ko fɛn min ka dɔn ka fɔ ko den tɛ ko a nata kaso kɛ dɛ musow ka kaso o ye bole ye u taara n'a ye bole a ye a ka kaso waati min fɔra k'a b'o kɛ kaso la o de dafara o dafara a cɛ nana fɛn min ka dɔn ka fɔ bole directrice o fana nana u ko o tumana den tɛ kaso banna i b'i labɛn i n'i cɛ bɛ taa so han i kana bila la komi so foyi t'ale ta so a kun de quoi a ko n tɛ taa so bi n tɛ taa so sini k'a sababu kɛ ne n'a bole ani bi cɛ n lafiyalen don n kalanna baara la n ye teriw sɔrɔ yan n dɔnbaga ka ca kosɛbɛ n tɛ dumuni san n tɛ ji san o bɛɛ bɛ diyan n bɛ taa n yɛrɛ di bugɔli ma so ne tɛ taa dɛ o kɔrɔ ale siralen don retour ɲɛ yan komi ale ta ale siralen k'i retour ɲɛ kɛ a siranna dɛ a dɔ tɛ k'a to yɔrɔ in fɛnɛ na a kun tɛ dumuni sɔngɔ bɔ o cɛ kun b'a balo cɛ kun b'a balo muso caman bɛ cɛ caman balo koyi o fana ye tiɲɛ kana to gundo bɛ ka waraka koyi o fana bɛ yen o ye tiɲɛ côté ko bɛɛ la muso dama min bɛ feere la ka denbaya balo ko cɛ yɛrɛ bɛ t'i sigi baarayɔrɔ la ne ka nasɔngɔ 600 muso 2 bɛ n bolo muso de bɛ k'a balo muso 3 bɛ n bolo muso de bɛ k'a balo ka sɔrɔ ala kana su kɔrɔbɔ tile ala k'a ti taa Ibrahim u y'a don tulu la k'a don jaba la a ko k'a ti taa dɛ marayɔrɔ dun tɛ yen tuguni dɛ a ko k'ale tɛ bi k'a marayɔrɔ tɛ boli k'e k'a lajɛ ko nasɔngɔ i t'o bɔ i tɛ musaka foyi bɔ o bɛɛ bɛ k'i ye ka tila k'i kalan métier la e teriw bɛ na n dɔnbaga cayara a ka taa métier in tɛmɛ kɛnɛma ko ne bɛ taa so ka taa n yɛrɛ di sɛtan ma a ka taa métier in tigɛ kɛnɛma ba ye a ko n tɛ taa a ka taa métier tigɛ kɛnɛma a bɛ teri kura wɛrɛ sɔrɔ yen ko cɛ taara fɔlɔ kɔni cɛ taara fɔlɔ aw waati bɔ dɛ olu fana sɔn ka labɔ wa u bɛ k'a négocier de u bɛ k'a négocier k'a ka taa so ko waati ka taa ni kunkolo lajɛ waati banna ale filɛ ka fɛn fɛn fɔ nin ye a bɛ sinamuso in dɔn nin a b'a dɔn nin ne b'o de f'i ye o e ye kulo tigɛ ni fɛnɛ retour de bɛ yen ni fɛnɛ kulo sɔrɔ la retour de bɛ yen dɛ i fɛnɛ bɛ boson dɛ a bɛ ka sira kulo tigɛ a fɔ ko kulo tigɛ tɛ yen sa ala ka sababu ɲuman k'a ye cɛ kun kan k'o de fɔ ou bien a k'u bɔ ɲɔgɔn kan cɛ kun kan ko nin ko in banna ne nana dɔrɔn i bɛ taa miiri yɔrɔ la voilà c'est ça a n'u ma fɔ muso ɲɛna muso hakili bɛ retour de la koyi ala ka sababu ɲuman k'a ye maraka fama o kumana nin bɛ dan sigi an ka bi laseliw la waati ale sɛbɛkɔrɔ kurunna an bɛ foli lase an kanubaga n'an dɛmɛbaaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ fɛn min ye an dɔgɔkɛ ye n'o ye Buwa Kari Tarawele kisi a bɛ kɔɲɔso la nin waati in na o kumana ko ala k'u ɲuman bɔ ala k'a ni buramuso kan bɛn o kumana k'u cɛ sita n'o dɔgɔya ka foli di i ka cɛ ma Damaraba Sohaibou Sila le grand DJ Sanji contrôle baron cɛ cɛ kan jumɛn b'a da ye a bɛ fɔli wari de tɛ ka ye ani b'a wugulen bɛ wari kan ye n'ale ye fɔli kɛ n'ale ye animation kɛ i b'a ye trésorier ko wari bɛ d'o ma ko b'a mara ne ko nin ye a fɔli ko bannen ja ne dabɔra n dɔgɔnin ka ko la sa o nin y'a fɔli ko bannen de ye ayi mɔgɔ bɛ i b'a k'i ka comptable ye i b'a kɔni kɛra ka comptable ye k'a bɛ kɛ Mali Zoom comptable ye n ko min ayi i kɛra sori ka comptable ye Yasu gundo la i y'o bɛɛ dun a kɛra maa ka comptable ye a kɛra maa ka comptable entreprise bɛɛ comptabilité ka d'a ye koyi entreprise bɛɛ binna ale mana n'ale yɛrɛ bɛna cakɛyɔrɔ la dɔrɔn ale t'a fɔ a ye n kɛ directeur ye dɛ walima a ye n kɛ adjoint ye trésorier yɛrɛ ka d'a da cogo min ale bɛ se ka na dɔrɔn wari bon bɛ bila yɔrɔ min na k'an ye ko ye a dun b'an ka ɲɛmaayaso in na yen Irtel la yen u k'u kɔlɔsi dɛ wari bɛ fan o fan u kana ayi a tɛ yen yɔrɔ la o wa a bɛ Buwa fɛnɛ fɛ yen sɛbɛnnikɔrɔ Buwa kana nin bila warimayɔrɔ la dɛ wa a bɛ Sumi fɛnɛ nɔfɛ sisan k'a bɛnkɛ k'a bɛna taa bɛnkɛ kana bila warimayɔrɔ la dɛ ala ka sababu ɲuman k'a ye maraka fama ɲɛmaayaso Mayimuna Kulubali ma Sangare ka taa se Sidi Kulubali ma nɛgɛw kɛrɛfɛ a tun bɛ n yɛrɛ don a muso bolo Mama Groupe n'an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn kumaso kɔnɔ Basiru Sila numéro 2 maraka fama Gafu Jɛman cɛ sɔngɔnna kelen tun bɛ e bolo fɛn min ye nisɔndiya o fini bɛ yen bi wa nisɔndiya yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn fɛn de tɛ jufa la a bɛ ɲa o wala ɲuman bɛ yen sisan ka taa se ne Ibrahima Traoré ma a ye n juru ne tɛ ne Ibrahima Traoré ma n'a y'a diya a b'a fɔ ko a y'a cɛ an bɛna kɛ laseli da ye an kɛra laseli da ye bi sa ɔ ti dɔ in fɔ wa an kɛra ye a yɛrɛ fɛnɛ ma foyi fɔ i yɛrɛ ma kɔkɛ ma masaya bi dɛ a y'a ka fitinɛ yelen a ma ban wa wala a kan bɛn